سلام كبرات تخطاتلتنا خميك أنيكم بمجمرة نخلهم آمنت مسلمنا رمضان مبارك روح ورحص رمضان يكبر لكم نبل بمغتسل كبرات تخطاتلتي اتا تاريخ ويتورها اب تاريخ زبيرتها بزبل عرستي ودمريت ابز حلفت ورها زدالوات صحفت خمز نبراتن بتكنيكا وتساقم مخنيات اب جيزيو خنقرب خمسي كالنا نحبرنا بغدتا نابتحستا كسكركم اتا تاريخاوي تورحي اب تاريخ زبيرتها كما يتغنيو تفتوتن تنافقتن لك على المريت سلامن تعنان أبزل لكم مخرنا على من لا تمنخو ود مريت عاركهم سنة مززام مودعتا ورح مقابيتن لابولكو فتاري بزنا بازمرا مريتنا خبار خلنا يمنام ورح مقابيت حانت مبزحتنا خيفلتنا يتصنحنا جنكا أزيا تاريخاويتن بدرجة هاجر كذكر زقبام أب تاريخ على سنة إيرترانان هزبنان سمبراز زلوايا هو ورح مقابيت بفلايكا أتانيشان شعتي ميتن سان شوعتن ورح مقابيت إذا ورهزيا منالبات قدايما بوتاتنا أديتاتنا أو بحاقوتاتنا زفلتوان بعافشا أزبير تراخا كاب محفوظة تاريخ زير الساعة تاريخاوي تعلتيام أنصر بعدا وحيلي نمريتن هزبن بمكلاس كابرعوت بارنتن وردتن نسل إرتراز مكته كابتا أبقوبا أدال زسمعا برتعت دمسي نحبر نتحلال بيتنا ندحن جغرنت نورس إرترا نيرتراويان بإرتراويان ترات حرارمو نزبنا حرانو تسايو نفلمو مو كنعواتينام بغلصمنا نعلم كنا مسكرنا بزبل قرات حساب زخعبة مريح جغرنت بصابعتي حربنيا أبونا حمد إدريس عواتم دايا ناملا إرترا تساوعيت كاب زغربتلو أما بل شارشة عمل زقاتما بتحزلو هزبي ناب سدز وطلا ورحانيرا مقابي شنشعات ميتن سوسان شوعاتن أبس بيرترام بمسارتو سدد سلمن تاي تمرات يخون كلنا غم نفلتو سدد تمرات ان خون زقبرك حيلي قليل بسلا زقدف كم زي كونه كنت أراترلو زي نخل حق يخون إذا ببزها خابز بيرترا نسدد زوطلان زتما زابللان عمت شنشعات ميسان شوعاتن سرعة هاي لسلاسة أبيرترا هزوزنا وتهدراو أواج بمؤواج وتهدراو محدرا ملو بملو زدنقاقلان زاوجلان عمتاني رام كموتيت نايزخا أبلع لهزبنا قدب ألبو قفعي بقوي زفت ملازنا برا عمتاني رام اتسترف بعلم زدفان قلع سبيتن بدو خابز سنتن أبارنت كام منبارن كسدز زوستن هزبن بار تنكارن كبدتن بدلن حسرتن صلاتن فتح مسعنن أبعدها خمقوانا بحق جزا حيل تقيد كامنبارن بزمت أو صعبين انبار قلينو صورة اتعاق مدكامخا ناب قربيت هاجر سودان كسدت تقديدو من البعد دحرنات انت تسلدو دو اي بزحندو ويكا ابكالو وسن اوان ببزح تسلدو كو زبزحونا لو ناخنا بنخل خون انت هونغن ازوم ايرترا ابتحتي اثيوبيا تقورينات لو ابز نبرت نيقالس زمن تسلدو بغصري ازيوم بزحاتن قبل اليوم زار اني مصنات فتنه زمسل قفع استخايد لهم كم زربرو بفولي ابتاور حتيات تفصمه زسق فصامه مخانو حدا سنترال اركانسا ناي استباله يونيفرسيتي ابزرزر صحفو بسفيحو ارغاغيتو يركب اتعادو نخوح السلام كي بلز نبرز بيرترا كبربعتات كساب على تناصلتاب زنبره ناي سدت كعزو ببزح كو اقاطي منتخونه عمه مرشن شعتي ميسان شوعتن بحفشا ورح مقابيت بفلاي أزيو بزح بزلو قصر هزبي سدت كاب إيرترا ناب سودان زقات أمولواني نيرو ازي بسنترال أركانسا نايستبالا يونيفرسيتي أبت زولتو مزنعتاو صحفن بار كاب شنشعتي ميتن حمسان كساب شنشعتي ميتن تيسعن سلسان أتوكيرو أمونغ إيرتران إيثيوبيان زلبرا كولتات أتوكورا غيرو زتزرقها مزنعتاو صحفيو أبشان شمونتا ميتن سبعان حادن استمسرته يونيفرسيتي سنترال أركانسا أبت زغربت أوصي مزنعتها وقدم تختل زرزر كاب قدم قلولاو أبز نبرة كلتا تحساس شنشعتي ميتن حمسان كساب حملة شعته شنشعتي ميتن سوسان أبز نبرم قعزو بمدسات زجمر كوينو أبز بيرترا زنبرو أقدستن ناي تاريخ قصتاتن فتصاميتاتن صوم يغيارو بام ناتي وكيل بايت إيرترا أب قد إيرترا عملكيتو حيزوا زنبرة قد إيرترا أمسكرم عصر تحادة شنشعتي ميتن حمسان كلتن إيرترا أكلنا إثيوبيا بمخان
ኣብ ትሕቲኣ ንኽትቁረን ንስርዓት ሃፀይ ሃይለስላሴ ወንበር ንግስነት ንኸረክብ ነቲ ሕጊ ኣጽዲቖም 15 መስከረም 1952 ከዓ ወግዓዊ ምጽምባር ኤርትራ ናብ ትሕተ ግዝኣት ኢትዮጵያ ንኽትከውን ብወግዒ እቲ ሕጊ ከም ዝጸደቐ ብምዝርዛር ብድሕሪኡ ንዝነበሩ ፍጻሜታት ኣብ መንጎ ባይቶ ኤርትራ ይጠቅስ። ክሳብ ዓመተ 1960 ኣብ ዝነበረ ኩነታት ብምዝርዛር ድማ ናይ ቅልውላው ገጻት ግዜ ብዝበሎ ካብ ሓምለ 10 1960 ክሳብ 31 ናሕሰ 1961 ዝነበረ ናይ ሓደገኛ ኩነታት ይጠቅስ። ቀጺሉ ናይ ግጭት ዘመን ተባሂሉ ብዝፍለጥ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ካብ መስከረም 1 1961 ክሳብ ጉንበት 27 1991 ዝነበረ ኩነታት ኣስፊሑ ይዝርዝሮ። እዚ ብሰንትራል ኣርካንሳ ዩኒቨርሲቲ ዝወፀ ጥቕሉል መጽናዕታዊ ጽሑፍ መሰረት መጽናዕታዊ ምስክርነቶም ድማ ዓመተ 1967 እታ ኣዝያ ብዙሕ ታሪክ ዝተረኣየላ ዓመት ምዃና ተገሊጹ ይርከብ። እዚ ብሓፈሻ ክኸውን እንከሎ ኣብ ወርሓ መጋቢት ብቁፅሪ ዝበዝሐ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንስደት ዝኸደሉን ዝተመዛበለሉን ምዃኑ ተጠቒሱ ይርከብ። 21 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን መምህራን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝነበሩን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰነይ ተረሽኖም ኣብ ወርሒ መጋቢት ጥራይ ክሳብ 28,600 ዝኣኽሉ ደቂ ሃገር ከም ዝተሰደዱ ይሕበር። ኣብ መንጎ ሚያዝያን ጉንበትን ድማ ክሳብ 10,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ተቐቲሎም ክሳብ 50,000 ዝኣኽሉ ኤርትራውያን ድማ ተሰዲዶም 172 ዝኾኑ ኣብ ሃዞምን ከባቢያን ሰላማውያን ሰባት ተረሽኖም። እዚ ጸብጻብ እዚ ገለ ካብቲ ኣብዛ ሰራም ዓመት እዚኣ ዝወፅእ እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘረጋገፀ ሓቂ እዩ። እሞ ኸዳ ምስቶም ዓበይቲ በዓላት ናይ ሃገርና ተዘኪራ ክትውዕል ዝግባእ ወርሒ እንተበልናያ ካብ ሓቂ ዝረሓቐሞ መዓስ ኮይኑ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ ናታይና ይብናዮም እቲ ምንታይሲ ጽቡቕን ሕማቕን እውን ከምቶም ናይ ጅግንነት ዕለታትን ቦታታትን ክኸውን ዝግባእ እዩ ሃገራውን ህዝባውን ታሪክ ክሳብ ዝኾነ እቲ ምንታይሲ ኣብ ህልቂት በስከዲራ ኣብ ሓደ መስጊድ ብ30 ሕዳር 1970 ካብ ዝሃለቑ ክሳብ 120 ዝኾኑ ሰላማውያን ህዝቢ ተዓዲ ገዞም ብሓይሊ ብምውፃእ ተተጎቲቶም ኣብ ሓደ መስጊድ ብሓደ ረፍቲ ብብሬንን ካላሽንን ዝሃለቑ እኳ ህዝቢ ኤርትራ እዮም ነይሮም። ኣብ ሽዕብ ገድገድ ብስርዓት ደርግ በዛ ኣማን ጨፍሊቓ ኣብ በረኻታት ክትጓዓዝ ዝተሰርሐት ታንክ እናረኣዩ እናሰምዑ ከም ዝጭፍለቑ ዝተገብረን ብወተሃደራት ዝተቐትሉን ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሰላማውያን ሰባት ናይ 5 ታሕሳስ 1988 ዝኽርኮ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝነበሩ እዮም። እቶም ኣብ ኣስመራ ኣብ ለካቲት 14 1975 ዝሃለቑን ኤርትራን ስለ ዝነበሩ እዮም። ሙሓጀር ሕርጊጎን ኣቑርደ ዛግር ወክል ባን ካልኦትን ከምኡውን እቶም ኣብ ቤት ማእሰርታት ደርጊ ዝበለዩን ኮነልካ ንህዝቢ ዕላማ ጌርካ ናይ ዝተፈጸሙ መስርሕ ሕልቂት እኮ ኤርትራውነት ብምዃን ዘምጽኦ መስዋዕት እንዲ ነይሩ ኣይኮነን ደቂ መሬት ኮታስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኤርትራ ዝተፈጸመ ገፍዕን ኣረመነትን ንህዝቢ ኤርትራ ዕላማ ዝገበረ ነይሩ። ስለዚ ድማ ብፍሉይ ካብ ኣባላት ስድራ ቤታት ግዳያት ነዛ ዕለት ከይረስዑ ሽምዓ እናውደቑ ብኽብሪ ይዝክርዋም። እዞም ግዳይ ዝኾኑ እውን ጀጋን እዮም። ምኽንያቱ ሓቀኛታት ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ ሓቀኛ ኤርትራውነትካ ጅግነት ስለ ዝኾነ ታሪኹ ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ዱሜራ ካብ ምፍጣሩ ክሳብ ምህላው ንፍሉያት ዓድታት ኤርትራ ብምምልካት ኮነልካ ናይ ዝተፈጸመ ጭካነ እምበር ምስቲ ሎሚ ወይን ትብሎ ዘላ ትርጉም ጀኖሳይድ ኣነጻጺርካ ጀኖሳይድ ኣባናይ ተፈጺሙ ክንብል ብመሰረት ታሪኽናን እዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍን ናይዛ ዩኒቨርሲቲ ዘይካል ኣይኮነን። እቶም ሰብ ጆርናታ ናይ ወያነ ዝኾኑ ኤርትራውያን ባህልቲ ነብሶም ሸይጦም ሃገሮምን መንነቶምን ዝሸጡ ዘለዉ ገለ ሓሰብቲ ባህልቲ ሰብ ስነ ሓሳብ ብሔረ ራሻይዳ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ኣበርክቶ ዘይነበሮን ሕጂ እውን እንተኾነ ቀዋሚ ስፍራ ዘይብሉ ኤርትራዊ ይኮነን። ስለዚ 8 ብሔራት ኢና ዝብሉ ተጠወርቲ ወያነ ኣለውናዮም። እቲ ዘገርም ሓቂ ግን ኣዝዩ ኣንጻራዊ ዝኾነ ንሱታፌ ብሔረ ራሻይዳ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ዋጋ ዘኽፈሎም ምዃኑን ታሪክ ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ እዩ። ካብ ሱዳን ናብ ሰውራ ኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ናይ ሰውራ ቀረባት ናይ ባሕሪ መጓዓዝያ ሱታፊኦም ምስ ሰውራ ኤርትራ ብዝነበሮም ጥቡቕ ርክብ ጉዕዞ ገድሊ እውን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኤርትራ ኣብ መሬቶምን መረበቶምን ዝተገብረ ኣይኮነን። ነዚ ህዝቢ እዮም ኤርትራዊ ኮንካን ዝብሎ ዘለዉ ሓረስታይ ኮይኑ ጥራይ ኣብ ናቕፋ ዝነበረ ወዲ ዓዲ እውን ኣባል ተቓላሲ ናጽነት ኤርትራዊ ነይሩ። ነቶም ንነዊሕ ዓመታት ኤርትራውያን ኮይኖም ከም ኤርትራውያን ተሰደዱን ዝተገፍዑን ኣብ መስመር ካርቱም ፖርት ሱዳን ሰውራ ኤርትራን ንብረት ኣብ ምምላስ ቀሊል ዘይኮነ ኣስተዋጽኦ ዝገበሩ
ብሔረ ራሻ ኢዳ ኣግሊልካ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ምባል እምበር ንህዝቢ ኤርትራን ታሪኹን ኣጸቢቕካ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመጽእ ዕቡድ ሓሳብ እዩ ነቲ ብጉልባት ፍትሒ ደላይ ፍትሒ ከምጸልካ ህዝበይ እንዳበለ ከም ዝቃለሰሉ ዘሎ ዝእምን ከዳም ባርያ ህወሓት ነቲ ህዝበይ ዝብሎ ህዝብስ ዘይፈልጦ እንከሎ ፍትሒ ከምጸልያ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ኪነ ቅዋም ሃገራዊ ሓድነት ኣቋም ኪንዮ ፍትሒ ኣብ ተሓውን ዝተቐተለሉ ጸላዩ ዘይበቃ ኪንዮ ሕሱምን መሪር ግዘን ናይ ሱሳታትን ሰብዓታትን ሰማንያታት ግፍዒ ብፍሉይ ኣብ ማእከል ቤቱ ዝሓለፈ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኪንዮ ትዘናድይዎ ቅዋምን ፍትሕን ዲሞክራስን ናይ ህዝብኹም ቅዋምን ፍትሕን ሕብረተሰብኣዊ ዲሞክራስን ኣጸቢዕኩም ፍለጥዎ እንዳለለ ምቸም ጉዳመኛታት እንዲዮም ነቲ ንህዝብኹም ዘድሜን ዘድምስ ዘሎን ከምኡ ንህዝቢ ትግራይ እውን እንተኾነ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዘይዓርፍ ቅርሕንትን ህርዲግነትን ዘይዕረፈ ስርዓት ወያነ ኮይንካስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ባርነት ኢሳያስ ከነናግፎ ምባልሲ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ትብልዎ ደቂ መሬት ንህዝብኻ ምስ ጸላኢ ኮይንካ ሓራ ከተውፅኦ ምሕሳብ ምናልባት ዶ ከተጽንቶ ዝብል ስውር ቀመም ቀመራ ይህሉ እንዳይልኩም ኢኹም ንጋሽ ባርካን ሰሜናዊ ባሕሪ ንሱዳን ለቂብካ ትግራይ ትግርኛ ትባል ክሰርሑ ህርዲግ እንዳበሉ መመሊሶም ዝጥፍሽ ዘለዉ ካሕደናን እውን ኣለውና ትግራይ ኤርትራ ከይብልዋ ንመሬታን ንህዝባን ይቆራርስዎ ስለ ዘለዉ ንብሔረ ትግርኛ ጥራይ ብምውካል ኣጋዛዊ ሕብረተሰብ ንምውካል እዩ እቲ ትግራይ ትግርኛ ክዝረበሉን ክስራሓሉን ክሃብብ እንተደልዩ እዚ ንክኸውን በቲ ወናንቲ ማኒፌስቶ ዝኾነ ወያነ ኮይኑ ብደቂ ሃገር ተፃወቶን ዝፃወቶ ዘሎን ንህዝቢ ኤርትራ ክበታትንን ናይ ታሪክ ነበርያ ብምግባር ገዛ ሓይሊ ንምዃን ክበቅዕ ኣፉ ማይ ምዒጉ ዘይውዳእ ስርዓት ኮንካስ ንህዝቢ ኤርትራ ምሕላይ ናይ ታሪክን ናይ ሃገርን ገበን እዩ ምክንያቱ ብደም ዝመጽእ መንነት ክሽየጥ ዝከኣል ክሳብ ዘይኮነ ሱዳናዊ ክነሱ ኤርትራዊ ዜጋ ኮይኑ ዝተቃለሰ ከሎ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ሓደ ኤርትራዊኻ ንሓደ ትግራዋይ መንነት ክሸጠሉ ዝከኣል ኣይኮነን ትግራዋይ እውን ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዶም ዓብዮም ምስ ሰብሩ ኤርትራ ተጸንበሩ ክሳብ ሎሚ ከም ኤርትራውያን ዝነበሩ እውን ከለውና ነታ መሬትን ነቲ ዘይፈልጥዎ ህዝብን ብምቅላሶም ከዓ ኤርትራውያን ዘብሎም ኣይኮነን ድዩ ቦርስከ ክንድቅስ ክንትስእ ኤርትራን ኣይንረስዕ እሞ ኤርትራን ኤርትራውያን ክንብል ከለና ስዋኣታን ስንኩላናን ስደተኛታታን ገባራን ማለት ስለ ዝኾነ ሃየ ወርሒ መጋቢት ከምተን ካልኦት ብፆታ ማለት ከም ባሕቲ መስከረን ባሕቲ ጉንበትን ባሕቲ ሰነን ብደረጃ ሃገር ብሽም መዓልቲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ነኸንጽምብላን እቲ ጽምብል ድማ ነቲ ቀዳማይ ወለዶ ስደተኛታትና ነዚ ሓድሽ ወለዶ ስደተኛ ብዝምጥን ኣገባብ ክኸውን እንዳተላበኹ ቀንዲ ኣተኩረና እዞም ክልተ ወለዶ ስደተኛታት ኣብታ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉላን ኣዝዮም ዝፈትዋን መሬት ዓደቦም ብኽብሪ ንኽምለስዋን ከም ሰብ ከቢሮም ዝነብሩላ ሃገር ንምግባራን ክኸውን ኣለዎ እንዳበልኩ ኣብ ዝቐጽል መደበይ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣርባዕታት ካብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ጉጅለታት ሓቀኛ ደለይቲ ናጽነት ዝኾና ምንቅስቓሳት ብምድህሳስ ብፍሉይካ ናይ ስው ኣቦና ዓብደልቃድር ከቢረ ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝተገብረ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ናይ ዘስምዕዎ መደረ ንሓቀኛ ተሓሳስባ ኤርትራውነት ካብ ቀደም ዝልስስ መደብ ሒዘ ክምለሰኩም እዮም ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ወዲ መሬት